कुछ बिहार में एक डॉक्टर के घर में हुई बड़ी सोने की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सिलीगुड़ी के आशीघर इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सुमन मंडल है, जो आशीघर के नरेश मोड़ स्थित सोनाई ज्वेलर्स के मालिक मुक्ता मंडल का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हाल ही में कुछ बिहार में एक डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में सोने के जेवर चोरी हो गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच में उतरी कुछ बिहार थाना पुलिस ने सबसे पहले चोरी में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को दबोचा। दोनों से कड़ी पूछताछ के दौरान सिलीगुड़ी के आशीघर स्थित ज्वेलरी शॉप का नाम सामने आया। सोमवार को आशीघर पुलिस चौकी की मदद से कुछ बिहार पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर सुमन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पहले भी चोरी का सोना खरीदने बेचने के मामले में कई बार जेल जा चुका है। गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यहां भी खुलासा हुआ है कि इस मामले में पहले पकड़े गए दोनों आरोपी अव्यस्त अपराधी हैं और पूर्व में भी कई बार चोरी का सोना खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। सोमवार को गिरफ्तारी के बाद आरोपी सुमन मंडल को कुछ बिहार ले जाया गया, जहां मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी और कुछ बिहार के बीच चोरी के जेवरों की इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश होने से सराफा बाजार और स्थानीय इलाके में हड़कंप मच गया है। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। অনেক এলিগেশন আছে, ডাকাতি কেস আছে, চুরির কেস আছে, সোনার বিস্কুট নিয়ে সোনার প্রতিমানে ধরা পড়ছিল এনজিপিতে, বিভিন্ন ধরনের কেস। সেই লোকগুলোর সঙ্গে এর উঠা বসা, তার মানে কি এর কাছে আরো কিছু জিনিস আছে, তথ্য আছে, যদি পুলিশ ভেরিফিকেশন করে। চুরির মাল কিনে চোরের কাছ থেকে এরা মাল কিনে, তারপর ওরা একটা ডিস্ট্রিবিউশন করে, হয়তো কোনো মাল সাপ্লাই দেয়। এরা কি নাম, এর নাম এখন বুঝতে পারলাম না। আমি যা দোকানে ওই সোনাই জুয়েলার, আমরা বলতে গেলে আমাদের উপর তারা এসে বলছে না আমরা জানি না। আচ্ছা, দোকানের ওনার যদি না জানে তাহলে দোকানটা কার হয়ে চলছে? এরা বাপ বেটা এর সঙ্গে যুক্ত। এই লোকটা, এই ভদ্রলোক কারোর সঙ্গে, এলাকার কারোর সঙ্গে ভালো মতো কথাবার্তা বলে না। আজকে বোঝা গেল তার ব্যবসাটা দেখেই তার জন্য ও চুপচাপ থাকে সবসময়। আমরা চাবো এরপরে জন্য কোনো দোকানদার এরকম সাহসিকতা না দেখায়, তাহলে পরবর্তী কিন্তু পাড়ার লোক কিছু জানি না। আপনি ব্যবসা করবেন, অন্য ব্যবসা করবেন নাকি, সোনার ব্যবসায় করবেন নাকি? আপনার ট্রেড লাইসেন্স আমি অঞ্চল থেকে এখন আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না। এখনো আপনি সোনার ব্যবসায়ী করবেন নাকি? সে ব্যাপারে কি বলবেন আপনি? আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না। আপনাদের সঙ্গে আপনার তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই ব্যাপারে কি বলবেন? এই ব্যাপারে আমি কি বলবো? আমি জানি না, আমি কি বলবো? না, আপনার দোকানে চুরির মাল, তাতে তো আপনি চুরির মাল কি আপনি জানেন না? না, আমি জানি না। কিনলেন কিভাবে? কাগজ দেখে? এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না, বললাম তো। কে করছে তাহলে? আমার ছেলে বলছে, আমাকে ছেলে আমাকে বলে নাই তো। আপনার ছেলে এর আগেও চুরির মাল কিনছে? না 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 না, তোমার হয়ে গেল, 3বার হয়ে গেল। তো কি নাম আপনার ছেলে? সুমন মন্ডল। আর দুজনকে কে ছিল? আমি থাকি না, দুজনকে যে কয়জন, তিনজনকে নিয়ে গেল না? তিনজনকে কোথাতে আমি চিনি না। এখান থেকে কয়জন আপনার ছেলেকে নিল? শুধু আমার ছেলেকে আমি ফাটিয়ে দিতে চাচ্ছি, আমার টাইম নেই, আমি ফাটিয়ে যাচ্ছি।